So maayong buntag sa tanan, buntag naman gid ni siya tanawa ra na ninyo nagpakita nagyud ang Kani adlaw. gani nga video dahil no dato pa dining niaging adlaw dili lang nako ma-post bitaw kay murag tapulan gid ko pirmi ay mo pagbuot. So ayan nalipay na ko dani kay makalaban na gid ko dani mauga na dani atong nilabhan nga isa ka sako na. Sumana to naa na sila diri pero naghinlo na ko dani ha ay ako nag-video-video. Kay dili man gyud makumpleto ang atong adlaw nga dili na makapanuglay dira. Ay nanuglay na ta diri ano bahalag kalkag kay na atong buhok dira nya ato lang na po na siyang pugman. Mao dai ni ang kalangitan karon grabe kay kablonon nindot-nindot na gid siya makauga na gid ko sa akong mga trapo ug sa akong mga nilabhan. So kay dili man gid nato na makalimtan ang atong pagkaon no nagkuha na lang po dayon ko dira og mao dai ni akong gipalit dito sa Save More di ay kanang mamon. Unya kay gitagaan man ta diri kape sa atong amo unya na pod ni ilang sugar daw ayun sa patong ginabuhat ato na siyang kapihon kay para pod mahurot na dilang dapitan no kay pait-pait biya kini nga kape no kung dili nimo butangan og kuan kanang unsa na magic nga kuan sugar. So ato na nang ingkuran dira kay ato na nang sugdan dira og kaon kay para pod mas madali ta dani unya mas madali pud ta mahuman sa atong trabahon kay murag daghan-daghan man ni. Ikaon na nato dirag paspas no wala lang ko nag-rice dani kay murag nahurot na ang rice nya wala pud ko nagdungag ba kay ako ra man diri isa kanang wither agad atong kaon diri sa buntag kay apoy na magid kaayo magluto no nya ako ra isa magkaon kay pagkabuntag man gud ang akong amo dili man gud na siya kaon og kanon kamera diri magkaon og kanon or kay dili man gid ko mabuhi kung walay kanon gyud sa lagma ra gid ko nga dili makakaon og rice kung para sa iro na gyud ang kanon mahal to nya kay human naman gid tagkaon dira nag-inom na lang po dayon kog tambal no kato bitong vitamins to siya dito siya maintenance nga as in nga kuan bitaw nga nakoy sakit basta kay vitamins to siya nya tan-awa ra ginanin niya dira ang panahon no grabe na kay kasigan lipay na kay dani ang mga tawo kay makapanglaban na sila unya ang ubang lugar bitaw no nabagyuhan in town sila unta matagaan to silang mga supply bitaw katong dito sa Iligan sila gidto ang nagrabihan unta na motabang sa ilan no? So kay tsada naman gid ang panahon dira kailangan na nato dira ang isaya-saya kay para pod mainat-inat pod ni atong lawas no kay murag budha na bagita daan niya dili na gid ta dani badaog sa atong pares igit magpabuhat kanina unya ay kay daghan man gid kay ni sulod ang atong ilong ay mga lungat sad ta unya speaking sa mga lungat diri ana amang duha diri sa CR nagsulod may noon unsa kay nakita dani nilang duha ba abi siguro nilag na ay mga bulawan dira sa sulod nga wala ra ba igo ra ba ako kuha dani sa akong nilaban kay maglaban na lagi ko nya daghan matag tubig dira ano gamiton ta na kay naa man ay tubig dira sa ulan mo na ato nang gamiton kay para po dili sayang kay karon ra ba hinay-hinay na biya ang tubig mo nang kung naa kay tubig dira nga gikan sa ulan mao na lang na siya gamita kay para po dili na sayang dira unya dili ka magbayad-bayad sa kanang tubigan char tubigan unya kay diring dapita kay init-init naman gyud una man gyud diring dapita mainit no mo nang ako mga trapo gipangbutang na lang pud nako dira kay para pod mauga na siya kay murag mawad-an gid danig trapo kung di na nato siya ibutang dira at sa initan unya kani bitang murag tag vlogger nga dili ta murag vlogger ay kung asa ta padulong tuwa pud ang kamera kay piling vlogger gid ta diring dapita bisag kay walay tig video ay fudago na lang gid ta dani nari koy sumpay dani no bye.